ମେଘମାଳାରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ନିୟମିତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବେ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ପର୍ବ ସମୟର ପାପ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ପର୍ବ ସମୟର ପାପ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏହି ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉ। ଆମ ପାଇଁ ତାହା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନୂଆ ପୋଷାକ, ଖାଇବା ପିଇବା, ଏସବୁ ଯାକ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା, ଉପାସନା କରିବା। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉ, ସେହି ସମୟରେ କାହାର ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଈର୍ଷା ଲାଗେ। ଅନେକ ଜଣ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଏସବୁରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ପର୍ବରେ ବା ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଏହି ପର୍ବ ସମୟରେ ଦେଖିବେ, ଈର୍ଷାର ପାପ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ପୋଷାକକୁ ଦେଖି, ତାର ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ଦାମିକା ପୋଷାକ, ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନୁଥିବ, ତାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣ ଈର୍ଷା କରୁଥିବେ। ଆଉ କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ କେହି ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଗୀତକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ତାଳି ମାରିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ, ଆଉ ଏଇ ଲୋକ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ସେ ଗୀତ ଏତେ ଭଲ ରହିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଏତେ ତାଳି ମାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଈର୍ଷା ପଳାଇ ଆସେ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ପଳାଇ ଆସେ। ଜଣଙ୍କର ଗୀତ ଭଲ ହେଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଗୀତ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୀତ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୀତ ଭଲ ହେବାର ଦେଖି ସେମାନେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅ କି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ମୁଖସ୍ଥ ବାକ୍ୟ କହେ, ଏହି ବଡ଼ଦିନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ବାକ୍ୟ ସେ କହେ, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଅନ୍ୟ କାହାର ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଈର୍ଷା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଈର୍ଷା ପାପଟା ଏହି ପର୍ବ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଭଲ ଦିଶୁଛି, ତାକୁ ଭଲ ବିଷୟ ମିଳିଲା, ସେ ଭଲ ପିନ୍ଧିଛି, ସେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଇପାରୁ। ବାଇବଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ଏହି ଈର୍ଷା ପାପକୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ପାପ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପାପ, କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ଏହାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦାଉଦ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗଲିହାତକୁ ବଧ କରିକି ଫେରି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଗାୟନ କରି କହିଲେ। ଏହାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ, ଆଉ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାଦ୍ୟ କରୁ କରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କ୍ରମେ ଗାୟନ କରି କହିଲେ, ସାଉଲ ବଧ କଲେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର, ଦାଉଦ ବଧ କଲେ ଅୟିତ ଅୟିତ। ଏଥିରେ ସାଉଲ ଅତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଓ ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ବୋଧ ହେଲା। ଏଣୁ ସେ କହିଲେ, ସେମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅୟିତ ଅୟିତର ଜୟୀ ଓ ଆମ୍ଭକୁ କେବଳ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଜୟୀ ବୋଲି କହିଲେ। ରାଜତ୍ୱ ଛଡ଼ା ତାହାର ଆଉ କ'ଣ ପାଇବାର ବାକି ଅଛି? ସେହି ଦିନାବଧି ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଦାଉଦଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖି ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁ ଗଲିହାତକୁ ସେ ପରାଜୟ କଲେ। ଆଉ ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ରଚନା କଲେ। ଯେଉଁ ଗୀତ ସେ ରଚନା କଲେ, ସେ ଗୀତ ତ ଭଲ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗୀତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନାହିଁ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ହିଁ ଗୌରବ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଯାଏ, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏ ପ୍ରକାର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଉଲ ରାଜା
ईर्षारे परिपूर्ण हो गले रागी गले ये एबे आसीची ए गोटे छोटिया बालक आउ स्त्री लोक माने आकु बहुत प्रशंसा करूछंती मु राजा मु इज्राएल रो बड़ लोक मते के प्रशंसा करू नाहंती ईर्षा 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 प्रिय माने एही ईर्षा पाप आजी दुनिया रे अनेक लोक को नष्ट करूछि देखंतु एदन उद्यान बाहर जो समय हेवलंक नैवेद्य परमेश्वर ग्रहण कले कयनक नैवेद्य परमेश्वर ग्रहण कले नहीं से समय एते ईर्षा ही गले आउ निज भाई को मध्य हत्या करने को लगे जो समय साउल ईर्षान्वित हेले दाऊदଙ୍କ प्रति दाऊदଙ୍କର एटी कौनसी प्रकार भूल नहीं जदि जड़े सुंदर देखा जाउची जड़े भल गीत गाउची भल वाक्य पढ़ुची आ भल पोशाक पिंधिची एहा देखी जो माने ईर्षा करती आउ से माने पाप करती मात्र जन लोक भल खाऊची भल पिंधुची भल गीत गाउची तार कौन भूल तार कौन प्रकार भूल नहीं जितेबाला ए प्रकार हुए आम पढ़ा 10 पद परदिन परमेश्वर ठारू मंद आत्मा साउल को आक्रांत करते से गृह मध्य भविष्य वाक्य प्रचार करने को लगिले पुणी दाऊद प्रतिदिन परी हस्तरे वाद्य बजाइबा समय साउल हस्तरे वर्षा थिला प्रिय माने जो ईर्षा आम पाप करूँ ईर्षा पापरे आम जो आम जलू से समय दुष्ट आत्मा आम भितर प्रवेश करे मंद आत्मा आम भितर प्रवेश करे आउ से दुष्ट आत्मा मंद आत्मा जो समय आम भितर प्रवेश करे अन्य को हत्या करिबा तार क्षति करिबा ताको मारिबा गाली करिबा ए प्रकार विषय हुए सेतिपई एई जो पर्व समय रे लोक माने चर्च को जाती से समय से माने ईर्षा पाप रे से माने बुड़ी जाती आपण दया करी ए प्रकार पाप करंतु नहीं कहीं जदि आपण ठार भल देखा जाउचंती भल पिंधुचंती भल गीत गाउचंती भल वाक्य कहउचंती ए प्रकार करूचंती ताहाले प्रभु को धन्यवाद दियंतु प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करंतु आ ईर्षा पापरू आप वंचित हुंतु कारण अनेक जन से माने यूट्यूब रे मेसेज गुडी को मध्य प्रचार करंती आ जेतेबेले से माने मेसेज प्रचार करंती अन्यर मेसेज ता अधिक व्यूअर्स देखंती अनेक लोक सेही मेसेज को देखंती आंको मेसेज को कम देखिले सेठी मध्य ईर्षा भाव पळे आसे प्रिय माने जेतेबेले स्वर्गर परमेश्वर ए पृथ्वी पृष्ठ को आसीबे हमर यूट्यूब रे केते सब्सक्राइबर अछंती आम केते व्यूअर्स हेले एही सब को आम कोनोसी प्रकार पुरस्कार मिलिबो नाही से सब फालतू विषय रे आमे मनोनिवेश करिबा मध्य उचित नुहे सेतिपई आमे ए पर्व समय लोक मान मध्य जो ईर्षा पाप तांग घर बहुत सुंदर रंग कले तांग घर बहुत सुंदर देखा जाउची तांग छुआ बहुत सुंदर देखा जाउची से बहुत भल पोशाक पिंधिची एही सब ईर्षा पाप रे पड़ी आपण निज जीवन को नष्ट करंतु नहीं कारण जेतेबेले ईर्षा आसे से समय शैतान पाई से कबाड़ खोली दिए आउ सेही ताने मंद आत्मा आसी प्रवेश करे आउ जेतेबेले व्यक्ति जीवन में मंद आत्मा आसी प्रवेश करे से व्यक्ति को केबे हेले मध्य पवित्र करिबो नै मंद 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 दुष्ट 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 ही करिबो सेति आमे निजको जाग्रत रखिबा जदि आम ठारू के भल गीत गाउछंती भल पोशाक पिंधिचंती भल वाक्य कहउचंती भल प्रचार करूचंती सेति प्रभु को धन्यवाद देबा प्रभु को प्रशंसा करिबा ताहाले कोनोसी प्रकार मंद आत्मा आम जीवन रे आसीबो नाही और आमे मध्य आत्मिक जीवन रे आमे बढ़ी परिबा आसंतो पदे प्रार्थना करिबा गौरवमय पिता आमे तुमको धन्यवाद दउछु तुमे आमान को प्रेम करूछ आ सब समय रे अति सुंदर भाव में तुम पवित्र वाक्य माध्यम आम सहित कथबार्ता हो आज तुम्हें कथबार्ता हो धन्यवाद आम अनेक जन ईर्षार आत्मा आम परिपूर्ण था आ ईर्षार आत्मा आमको मंद आत्मा आड़ को कढ़े निए दुष्ट आत्मा आड़ को कढ़े निए अन्य मानू हत्या करने को कढ़े निए से दयाकोरी एही ईर्षार स्पिरिट रु यीशुଙ୍କ नाम रे तुमे आम समस्त को उद्धार कर अन्यर उन्नति देखी अन्यर सुंदरता देखी आम कौन सी प्रकार भाव ईर्षा न करी तुमको धन्यवाद दे पारिबु तुम प्रशंसा करि पारिबु दया करी तुमे सहाय्य कर प्रभु धन्यवाद प्रभु तुमे आम प्रार्थना सुनिछ उत्तर देइछ से धन्यवाद दे प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु यदि अनुग्रह करंती आसंता अध्याय गोटे नुआ प्रसंग रे आमे परस्पर सहित कथबार्ता हेबा जदि आपण एई चैनल द्वारा प्रसारित होतबा कार्यक्रम गुड़िक द्वारा आपण आशीर्वाद पाउछंती ताहाले अन्य मान को मध्य आपण एई संदेश गुड़िक शेयर करि परिबे जा द्वारा अन्य माने मध्य या सुनि उपकृत होई परिबे रहिबा समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू।